बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, पंजाब। तो अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है कि आप दोस्त भी सब खैरोफियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी मैंने दूसरा कैमरा ऑन कर लिया है। तो आज मॉर्निंग के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह जी इस वक्त 6 बजे का टाइम है और हम निकल चुके हैं अपनी चरागाह की तरफ। तो आज इंशाअल्लाह रहमान सबसे पहले उन दोस्तों का जो आउट कंट्री से मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, फिर उनके कमेंट आते हैं, आज उनके कमेंट के ऊपर ही मैं इंशाअल्लाह आज की वीडियो बनाऊंगा। ख़ास करके यहाँ पे जो यूके से हैं लाइव स्टॉक के एमडी हाजी मोहम्मद अजायब साहब, जिन्होंने मेरे इस काम को बहुत सराहा, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी और चैनल के ऊपर उन्होंने इसको विज़िट किया और मेरे काम को सराहा कि आप इस वक्त गोट फार्म के हवाले से जो अवेयरनेस दे रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी थी। तो जी भाई साहब बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अच्छे लफ्ज़ों के साथ मुझे याद किया और आपने हमारे काम को सराहा। तो मैं अगेन आपका थैंक यू करना चाहूँगा। और बाकी उसके अलावा काफ़ी हमारे दोस्त हैं जो पूछ रहे थे, लिबिया से हैं, ओमान से, मलेशिया से दोस्त थे और एक और हैं यूके से जो कराची से बिलोंग करते हैं। तो वो भी कह रहे थे जी क्या प्लान है, ज़रा ओपनली इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मैं आज आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये बताना जा रहा हूँ कि गोट फार्म बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिसको हम समझते हैं कि यह बहुत ही मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। जानवर को मेन इसकी खुराक और इसकी रिहाइश, ये दो चीज़ें इसको चाहिए। जिस इलाके में रखा है वो इलाका कैसा है और फिर इसको जो खुराक देनी है वो कैसी है, ये दो चीज़ें हम इसके लिए मैनेज करते हैं। और उसके अलावा काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, जैसा कि कल एक दोस्त हैं फैसलाबाद से, मुझे उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा जी अगर हम इस चीज़ को करना चाहें, गोट फार्म को करना चाहें, बकरियां रखना चाहें, तो हम तो शहर में रहते हैं, तो हमारा तो यहाँ पे ये चरागाह, ये चराने वाला काम और ये खुली फ़ज़ाएँ और उसके अलावा ये जड़ी बूटियाँ ये हमारे पास तो नहीं है। तो फिर किस तरह हम इसको सस्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जिनके जो क्वेश्चन हैं, जो सवाल हैं, वो मैं इंशाल्लाह क्लियर करने जा रहा हूँ कि आप बकरी रखना चाहते हैं, आप इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, आप इंग्लैंड में हैं, आप मलेशिया में हैं, आप सऊदी अरब में हैं, आप कतर में हैं, आप ओमान में हैं, अदर आप किसी भी कंट्री में हैं, आप पाकिस्तान के अंदर गोट फार्मिंग कर सकते हैं। ज़रा नोट करना है आपने किस तरह कर सकते हैं। आपने हमारे साथ कांटेक्ट करना है, अपने किसी दोस्त, अहबाब, भाई, किसी को भी आप सबसे पहले हमारे पास भेजें कि वो आए डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद, थल, यहाँ के सहरा में आए, आके इस चीज़ को विज़िट करे, हमारे फार्म को विज़िट करे, उसके बाद बैठ के हमसे गुफ्तगू, बातचीत और पूरी मालूमात डिटेल ले और लेके आपको शेयर करें। अगर आप कहते हैं जी इतना भी हम नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन पूरी की पूरी डिटेल मुझसे ले सकते हैं कॉल करके या व्हाट्सएप के ऊपर। तो इंशाल्लाह हर चीज़ आपको ईमानदारी पे मबनी आपके साथ शेयर की जाएगी। उसके अलावा जी आप करेंगे क्या, आपने यहाँ पे अपने जानवर, वो तो आपने देखना है ना कि मैंने अपने फार्म के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पे देखें, आपको ना तो फार्म बनाने की जो इमारत है उसकी आपको पैसे की ज़रूरत है, ना ही इसके जो चारा डालना है, ना ज़मीन आपको ठेके पे लेने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ ख़रीदने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ जानवर ख़रीदने हैं, वो ख़रीदेंगे भी हम, बंदा आपका साथ होगा, आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो हम इंशाल्लाह आपको लाइव जो आपकी ख़रीदारी होगी, रसीद, जानवर सब कुछ करके आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि ये आपके जानवर हमने ख़रीद लिए हैं। तो उसके लिए आपने जानवर ख़रीद के छोड़ दिए, हमारा ख़र्चा उसी वक्त ख़रीदते ही स्टार्ट। जानवर आपके किराए के ऊपर वो एक्सपेंसिव ख़र्चा जो होगा
فارم کے اوپر آنے تک وہ آپ کا ہوگا۔ آتے ہی سب سے پہلے جانور کو چارہ، اس کے اوپر اس کی لیبر، یہ سارے کے سارے اس کے اوپر خرچے آنا شروع ہو جائیں گے۔ رکھنا کہاں پہ ہے، اس کی رہائش جگہ، سارا کچھ اس کا بندوبست ہم نے کرنا ہے، جو آپ کے اوپر بالکل اس میں سے 1% بھی خرچہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوگا وہ کم از کم 2 سال کا ہوگا، اور کم از کم آپ جانور کتنے رکھ سکتے ہیں؟ 10 سے زیادہ آپ 50 کر لیں، آپ 100 کر لیں، آپ 500 کر لیں، آپ 1000 کر لیں، وہ آپ کے اپنے مرضی ہوگی۔ اس میں ہوگا کیا، فار ایگزامپل آپ نے 20 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے اور وہ جانور ہم نے خریدے ہیں، خرید کے جانور آپ کے فارم پہ آ گئے ہیں، خرچے اخراجات جو ہیں آگے وہ ہمارے ہیں، رہائش کے اوپر جو بھی کر رہے ہیں۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اور صرف اس کے اوپر ہمیں کال کر کے ویڈیو کر کے صرف آپ نے دیکھنا ہے، باقی اس کی خدمت کس نے کرنی ہے، وہ ہم نے کرنی ہے۔ اب ان جانوروں سے جو آگے نسل بڑھے گی، انہوں نے اگر پریگننٹ لی ہیں تو ہو سکتا ہے 2-3 مہینوں کے اندر، 1.5 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر ان سے آؤٹ پٹ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں فیمیل جو ہوں گے بچے وہ رکھے جائیں گے، اور جو میل ہوں گے وہ قربانی کے لیے تیار کر کے قربانی پہ سیل آؤٹ کریں گے۔ وہ جانور سیل کرنے کے بعد جو ان کی اماؤنٹ بنے گی، فار ایگزامپل آپ نے 20 لاکھ لگایا تھا تو 10 لاکھ آپ کو ریٹرن کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کے اور وہ ہمارے جو جانور ہیں وہ 50% پہ آ جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں پھر ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ وہ بھائی دیکھیں، جانور لینا مشکل نہیں ہے، جانور کو سنبھالنا، اس کی رہائش، اس کی خوراک، سب سے بڑا یہ کام ہوتا ہے۔ ان کی میڈیسن، ان کی ویکسینیشن، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ دن رات 24 گھنٹے جس نے اس کے اوپر رہ کے ان کو پالنا ہے، ان کو کرنا ہے، اور اس علاقے میں جنہوں نے اس کو رکھنا ہے، یہاں پہ رہنا، اس علاقے کی پتہ نہیں ہوتا موسم کب کیسا بدل جاتا ہے، کب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کب گرم ہو جاتا ہے، تو اس علاقوں کے اندر رہ کے اس کی نشو و نما کرنی ہے۔ جب آپ کے آدھے چلے جائیں گے اور وہ ہو جائے گا 50% پہ، جو بھی اس سے آگے، جتنی بھی اس میں آگے اخراجات، فار ایگزامپل اس میں سے جو آمدن آئے گی وہ 50%، 50 آپ کی 50 ہماری، تو کم از کم کا عرصہ دورانیہ 2 سال، اس سے آگے آپ کی مرضی ہے، 5 سال رکھیں، 10 سال رکھیں، 20 سال رکھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے جانور ہیں، آپ کی امانت ہے، ہم اس کے اوپر امانت دار ہیں، ہم اس کو سنبھالنے والے ہیں، ہم چرواہے ہیں۔ چرواہا ہونا کوئی عیب عذر نہیں ہے، یہ بلکہ فخر والی بات ہے، جو کہتا ہے کہ میں بکریوں کا چرواہا ہوں، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو جانور ہیں، اس طرح چراگاہیں ان کی بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر یہ گوارا ہے، اور یہ گوارا کھاتی ہیں، اور آگے سے پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اتنی گرمی کے اندر بھی یہ گوارا آپ دیکھیں، یہ صرف مٹی کا تصویر ہے، ریت کا تصویر ہے، اس کے اوپر یہ جانوروں کے لیے ہم نے خود لگایا ہے، یہ ہم نے خود ان کے لیے چراگاہ کو تیار کیا ہے۔ تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، نمبر یہاں پہ سکرین پہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک آپ کو ملے گا، وہ احسان گوٹ فارم جو ہمارا گروپ ہے واٹس ایپ کے اوپر، آپ اس کو جوائن کر لیجئے گا۔ آپ نے اس گروپ میں آنا ہے، وہاں پہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ معلومات ملتی رہتی ہیں، کتنے لوگ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ یہاں پہ آنے کی خواہش رکھتے ہیں، یہ سارے کا سارا واٹس ایپ پہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تو باقی جانور، بکری جو ہے یہ جنتی جانوروں میں جانور ہے، ڈیلی آپ کو کہتے ہیں، اس کا نالج آپ لیں، اسلام کو پڑھیں، انبیاء کرام کی ہسٹری کو پڑھیں، آپ کو اس بکری کی جو برکت ہے، جو اس کا بزنس ہے، انشاءاللہ آپ کو اسلام کی روح سے، آپ کو وہاں سے جو ملے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے جی واقعی آج تک بزنس تو ہم کرتے آئے ہیں، لیکن جو برکت اس مال کے اندر ہے وہ اور کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے۔ تو دیکھیں جی ابھی صبح کا ٹائم ہے، 6:19 ہو چکے ہیں، موسم یکدم موسم نے پلٹا لیا۔ صبح جو ہمارا یہاں پہ ٹمپریچر تھا وہ 37-38 پہ تھا، ابھی یکدم جو ٹمپریچر گرا ہے 28-29 پہ آ گیا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں اس وقت ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی ہے، آپ کو فضا کے اندر دھند نظر آ رہی ہے، یعنی صحرا میں اس طرح موسم تبدیل ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کے جو شور سن رہے ہیں، کتنی تیز ہوا ہے۔
सुबह मॉर्निंग में। शायद कुदरत के जो निज़ाम बनाया है, ये इतने बड़े एसी लगाने से भी वो सहूलत नहीं मिलती जो यकदम कुदरत ने हमें ये नज़ारा दिखा दिया है। तो इतनी तेज़ हवा और यहाँ पे जो ठंडा मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन बड़ी गर्मी थी, जानवरों को इतनी शिद्दत के साथ गर्मी महसूस होती थी, उनको शरबत वगैरह भी पिला रहे थे, लेकिन वो निज़ाम नहीं था जो अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह मॉर्निंग में ही हमें जो तोहफ़ा दिया है। जानवर खुश हो चुके हैं, जितने भी दरख्त पौधे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लहरा रहे हैं ठंडी हवा के अंदर और मौसम के अंदर। इस वक्त आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। बाकी उसके अलावा हमारा जो इलाका है ये सहरा है, रेतला है, इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं रेत की। तो ये हमारे यहाँ पे जो चरागाह है आप इसको देख रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद जैसे ही बारिश होगी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि बारिश होगी, बारिश के बाद का व्यू इंशाल्लाह आपको चेक करवाएंगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है, जैसा कि आज ठंडी हवाएं चल रही हैं। जैसे ही बारिश होगी, बारिश के 1-2 दिन के बाद का व्यू वीडियो आपको इंशाल्लाह देंगे, चेक करवाएंगे कि वाकया ही आपको यहाँ पे इस तरह हरा भरा नज़र आएगा जिस तरह मरी स्वात कगान ये इलाके होते हैं। तो इंशाल्लाह इलाका इस जानवरों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए इस नेक काम के अंदर, इस खैर के अंदर आप हिस्सा डालें, आप भी आएँ और इस बिज़नेस का हिस्सा बने। इस चीज़ को, बकरी को रखना सुन्नत नबवी है और उसके अलावा अंबिया का ये पेशा है, बहुत ही बरकत वाला ये पेशा है। और यहाँ पे जानवर को रखेंगे, जानवर से आपको जो आउटपुट मिलेगी, यानी जो आपको इससे दूध मिलेगा, आप उसको इस्तेमाल करें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन गोट फार्म से, यानी इन बकरियों के दूध से कुछ प्रोडक्ट हम आगे तैयार करने वाले हैं, जो इंशाल्लाह ऑनलाइन पार्सल जो हमारे साथ जो वीवर यहाँ पे मौजूद हैं उन तक भी ये चीज़ें पहुँचेगी। जैसा कि तलबीना हो गया, बकरी के दूध से तलबीना हो गया, उसके अलावा पनीर हो गया, उसके अलावा इनका बकरी का देसी घी, ये चीज़ें ये होंगी। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।